हावड़ा में नाबालिग की शादी रोकने पर एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। नाबालिग की शादी रोकने की कोशिश कर रही एक महिला पुलिस अधिकारी पर उसके लड़के के परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया। हावड़ा के जगत बल्लभपुर में गोलपोत घटना के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खानाकुल की बासिंदा नाबालिग को भी उद्धार किया गया। कल रात एक शादी के दौरान पुलिस ने ये अभियान चलाया। पुलिस ने हल्की मुल्की लाठीचार्ज भी किया है। কোথায় ছেলে মেয়েকে ডাকে নাকি ওই ঘরে আছেন নাকি দেখে দেখুন কে আরে দেখো না তোমাদের বাড়ি কোন বাড়ি দেখুন না আমরা রাখুন আমার বেশি কি ঠান্ডা হবে আরে এই যেটা বলে কথা শুনুন বটি রাখুন আমা যাবে সব থানায় যাবে চলো এই চললে এটা নেবেন এই যাবো বলে চলো নাটক দেখছেন কি এখানে ধরে নাও চলো বাচ্চাদের মারতো এই বাচ্চাদের ধরুন না ওই দূরে কোথায় গেল গাই দূরে তুলে শোনো না কি আছেন আপনারা তুলে নিয়ে যাবো দেখার জায়গা নেই কোথায় গেল নাটক নির্ময় না हावड़ा में नाबालिग की शादी रोकने पर एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। नाबालिग की शादी रोकने की कोशिश कर रही एक महिला पुलिस अधिकारी पर उसके लड़के के परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया। हावड़ा के जगत बल्लभपुर में गोलपोत घटना के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खानाकुल की बासिंदा नाबालिग को भी उद्धार किया गया। कल रात एक शादी के दौरान पुलिस ने ये अभियान चलाया। पुलिस ने हल्की मुल्की लाठीचार्ज भी किया है। আপনার কি ছেলে পক্ষ মেয়ের বাড়ি কোথায় কোথায় ছেলে মেয়েকে ডাকে নাকি ওই ঘরে আছেন নাকি দেখে দেখুন কে আরে দেখো না তোমাদের বাড়ি কোন বাড়ি দেখুন না আমরা রাখুন আমার বেশি কি ঠান্ডা হবে আরে এই যেটা বলে কথা শুনুন বটি রাখুন আমা যাবে সব থানায় যাবে চলো এই চললে এটা নেবেন এই যাবো বলে নাটক দেখছেন কি এখানে ধরে নাও বাচ্চাদের মারতো এই বাচ্চাদের ধরুন না ওই দূরে কোথায় গেল গাই দূরে তুলে শোনো না কি আছেন আপনারা তুলে নিয়ে যাবো দেখার জায়গা নেই কোথায় গেল নাটক নির্ময় না ওই দূরে কোথায় গেল গাই দূরে তুলে